जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फारूक हसन और मलिया आपको हम खुशामदीद कहते हैं जागो दुनिया में। उम्मीद रखता हूं कि आप खैरियत से होंगे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। क्यों मलिया? बहुत अच्छा गुजरेगा आपके ख्याल हाँ में? ना, अभी दिन शुरू हुआ है, अभी आगाज हुआ है, अभी तो हम जगा रहे हैं। अच्छा, नाश्ता किया आपने सुबह? मैं कॉफी पी है। मैंने कॉफी पी है? हाँ। आपने सबसे महंगा खाना, शुक्र है नहीं, आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा खाना कौन सा है? कौन से वाला? वो बॉल है जो कि शाहिद अफरीदी ने खाया और वो उन्हें 30 लाख रुपए में पड़ गया। हाँ, और इसी हवाले से जी हमारा आज का सवाल भी है, कल जो भी डिसीजंस लिए गए आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी, क्रिकेट के कौमी हीरोज को एलानिया मुबहम सजाएं देने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मयार मजीद गिरेगा, हाँ या नहीं? इसके लिए आप अपना ओपिनियन रजिस्टर कर सकते हैं, हमें ईमेल कीजिए jago@duniatv.tv पर, आप हमें SMS कर सकते हैं 6622 पर, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.dunianews.tv। और हमारे साथ मौजूद हैं अजमल न्याजी साहब जनाब। और न्याजी साहब जो हैं बहुत ही अच्छे तजिया निगार हैं, बहुत से प्रोग्राम्स करते रहते हैं, आप लोगों ने अक्सर इन्हें सुना भी होगा। और इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे पसंद है कि इनके बड़े कैंडिड रिव्यूज़ होते हैं, मतलब ये इनका कोई नो होल्ड्स बार्ड वाली स्ट्रेटजी पे ये लोग ये काम करते हैं न्याजी साहब। मतलब कि जब ये तज्जिया कर रहे होते हैं तो फिर ये नहीं सोचते कि भाई अच्छा इसके ये बहुत नेगेटिव पहलू हैं या बहुत पॉजिटिव पहलू हैं, ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये खुला तज्जिया करते हैं। न्याजी साहब बहुत बहुत खुशामदीद, सुबह बखैर। मेहरबानी, सुबह बखैर। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पे देख के और आपसे मिल के। जनाब खबरों काफी इंपॉर्टेंट, कल का दिन बड़ा खबरों के लिहाज से वेरी डेविस्टेटिंग फॉर द होल नेशन। लोग बड़े मायूस भी हुए, कुछ लोग बीच में बल्कि खुश भी हुए, लोगों का मिला जुला रहा है। भी डले हैं ना, कल इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो भंगड़े डाल रहे थे। रिजल्ट आया, एक तरफ भंगड़े डाल रहे थे और दूसरी तरफ हमारी कौम काफी इस बारे में मायूस भी रही। पहले तो हम बात करें NA 123 के बारे में। एक अखबार जब आप सुबह पढ़ रहे थे उसकी मैं सुर्खी देख रही थी, वो कह रहे थे तमाम उम्मीदवारों ने अपनी अपनी नशिस्तें जीतनी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई मुख्तलिफ हल्कों में पीपल्स पार्टी का एक आदमी जीता है, और मुस्लिम लीग ज़िया का एक आदमी जीता है, और मुस्लिम लीग नून का जीता है। तो जिन भी जमातों के लोग खड़े थे वो किसी न किसी सीट पर जीत गए हैं, तो इससे ये मुराद थी। मेरे ख्याल में NA 123 से PML नवाज के कैंडिडेट जीते परवेज साहब, और आई थिंक बड़ा एक्सपेक्टेड था। हमने कुछ प्रोग्राम्स भी किए और एक जो सेंटिमेंट बनना था, लोग अक्सर कहते, लेकिन उसमें हैरान कुन बात ये थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं उनको भी तकरीबन 10,000 के करीब वोट मिले, जो कि आम हलकों में जब डिस्कशन हो रही थी NA 55 के रिजल्ट के बाद लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब आ रही है सामने, और मेरा ख्याल है कि शायद एक मरतबा जब मियाँ वाली से हमारे जीता था इमरान खान, तो मुझसे बात हुई तो मुझे कहने लगा कि अजमल मियाँ वाली में मेरी हवा चल पड़ी है। तो जब हवा चलती है तो फिर कुछ होता है। एक ज़माने में भुट्टो की हवा चली थी, और ये शहर जो है लाहौर, ये पीपल्स पार्टी का शहर था, सही, फिर ये नवाज शरीफ का शहर बन गया। अच्छा नए साहब, माईजूरा के हारने का आपको अफसोस? जाफराबाद से उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, उन्होंने कैंपेन में भी, और वो कुछ परेशान भी थी कल के, जी धांधली भी हुई है, ये वो कुछ इल्जामात भी लगाए उन्होंने। वो तो हारने वाला धांधली का इल्जाम, हल्के से किसी खातून का इलेक्शन लड़ना अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि अगर जीत जाती तो हमें खुशी होती। हाँ, हमें अच्छा लगता, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि औरतों को जरूर आगे आना चाहिए। मर्दों ने बहुत लीड कर लिया इस दुनिया को, अब औरतों को मौका दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि औरत जो है वो घर को जन्नत बनाती है, और वतन भी घर होता है। बिल्कुल सही, हम सबका घर है जी पाकिस्तान। एक खबर मलिया जो थी, वो 8 कौमी इदारे जो हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स और पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज कर दिया जाएगा, प्रोफेशनल्स टेक्नोक्रेट्स आएंगे और वो उन इदारों को सही करेंगे। 3 महीने का टाइम पीरियड भी दिया है उन इदारों में जी। PIA है, पाक स्टील है, पेप्को है, रेलवेज है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, पेस्को है, TCP ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान है, और यूटिलिटी स्टोर्स हैं। सारे वो इदारे हैं जो कि पिट चुके हुए हैं, सारे वो इदारे हैं जो जिनमें कुछ बाकी नहीं बचा हुआ, जो खसारे में जा रहे हैं, जिन पे तजुर्बे हो चुके हैं, जिन पे मज़ीद एक और मेरी साहब ख्वाहिश थी कि काश इसमें PCB भी शामिल होता। नहीं, शामिल हो, मगर इसमें ज्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि टेक्नोक्रेट जब किसी ओहदे पे आते हैं तो वो सियासतदान बन जाते हैं, और सियासतदान नालायक होते हैं।
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں سے نالائق اس ملک میں کوئی کسی شعبے کے آدمی نہیں ہو سکتے. اچھا جی، حامد کرزئی صاحب اور وہ کل پاکستان آئے اور پھر انہوں نے اور صدر کی ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی. پھر صدر زرداری نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف فوجی کارروائی کے ذریعے دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، بلکہ انہوں نے صدر ہمارے جو حامد کرزئی افغان صدر جو ہیں حامد کرزئی، انہوں نے اس بارے میں بھی یہ بات کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں، ان کے 2 بچوں کے، وہ ایک المیہ ہے، اور ان کے 2 بچوں کے بارے میں بھی انہوں نے کافی لائک ہی ایکسپریسڈ ہز کنسرن اوور دا ایشو. تو یہ اب افغان صدر کا یہاں پہ پاکستان آنا، پھر ان دونوں کی میٹنگ ہونا اس طریقے سے، اور پھر کھلم کھلا اس مسئلے پر بات کرنا، کیا یہ کسی نئی چیز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے وداؤٹ اینی امریکن انٹرونشن؟ دیکھیں جی، یہ تو بات پہلے دن سے ہو رہی ہے کہ جنگ کے ذریعے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. آپ دہشت گردی کی مہم کو دہشت گردی سے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بڑی جاتی ہے. یعنی اس دہشت گردی کے مقابلے میں ریاستی دہشت گردی یہ بڑی جاتی ہے. اور 9/11 کے وقت ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد کوئی واقعہ امریکہ میں نہیں ہوا، سارے واقعات جہاں ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ چکر ہے سارا. میں سمجھتا ہوں یہ خود ساختہ تھا جو امریکہ نے کیا. وہ جواب ڈھونڈ رہا تھا. وہ 9 سال پہلے افغانستان میں آیا تھا پتہ نہیں کیا تلاش کرنے کے لیے اور کیا کرنے کے لیے، اور ابھی تک واپس نہیں گیا. لیکن نیازی صاحب، یہ تو دنیا کی ساری جگہ فلسفی بن چکی ہے کہ نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ کے لیے دوسرا ملک جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس ملک نے اگر نیوکلیئر ہتھیار بنائے ہیں، بجائے اس کے کہ میں یہ کوششیں کروں کہ میں اپنے ملک کو ہتھیاروں سے پاک کروں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے پاس اس سے زیادہ بڑا اور اس سے کہیں زیادہ ایڈوانسڈ ہتھیار آ جائے. اور یہی یہ جو پالیسی ہے یہی اپنائی جا رہی ہے. نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے وہ پالیسی ہے، نہ کہ یہ کہ نیوکلیئر. اور اسی پہ ہمارا کل کا سوال بھی تھا، وہ یہ تھا کہ انڈیا کا دفاعی بجٹ میں اضافہ خطے میں اسلحے کی دوڑ شروع کروانے کا باعث بن سکتا ہے، جس میں 99% لوگوں نے ہاں کہا ہے اور 1% لوگوں نے نہیں کہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یعنی کہ جو بھی ہے، آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ مار سے ہی کیا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ ایک ہتھیار اگر ایک میزائل انہوں نے فائر کیا ہے تو ایک میزائل میں نے داغنا ہے. وہ اس لیے کیونکہ مجھے بھی خطے میں اپنی پاور اسٹیبلش کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھا نا، مثلا یہ ہے کہ خود ایٹمی ملک ہے امریکہ، اور اس دنیا میں ایٹم بم صرف امریکہ نے استعمال کیا ہے اور کسی ملک نے استعمال نہیں کیا، اور آئندہ بھی جو استعمال کرے گا. نقصان کا اندازہ ہو گیا نا. 2 بم آج تک پھٹے ہیں، دونوں امریکہ نے پھاڑے ہیں. لیکن پھر وہ خود کرے نا، جس طرح آپ نے کہا، وہ خود اپنے ملک کو ایٹم بم سے پاک کرے اور پھر لوگوں سے کہے کہ تم ایٹم بم نہ بناؤ. بہت شکریہ نیازی صاحب، بہت مزہ آیا. صاحب کی شگفتہ پرسنالٹی صبح جو ہے نا ہمیں خوش رکھے گی پورا دن. مجھے بڑا اچھا لگا ہمیشہ، اور میں نے دیکھا کہ آپ ریلیکس ہو کر پروگرام کرتے ہیں تو یہ اچھا ہے. جی ہمیں بریک لینی ہے جی، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.